नमस्कार ए वीडियो देखुथिबा समस्त भाई बहन मानकू ए यूट्यूब चैनल रे मु रमेश आपण मानकू स्वागत करूची। चलंतु आजिर वाक्य अध्ययन कार्यक्रमटी आमाने आरंभ करबा। तो आजिर वाक्य रे आमाने शेष समय लक्षण विषय रे जानिबा। जदि आमाने शेष समय लक्षण विषय रे जानिबा को चाहूछु ताहेले प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय रो आमाने सप्त मुद्रा विषय रे चिंता करबा पड़िबो। किंतु सेथि मध्यरु आपण मानकू चारिटी अश्व विषय आज आम आलोचना कर तेरे आम मैंने से चारिटी अश्व विषय जदि जानी परिबा ताहले आम माने शेष समय लक्षण को संपूर्ण रूपे बुझी परिबा। तो चलंतु आम माने डेरी न करी ए भिडियोटी आरंभ करिबा। तेबे से चारिटी अश्व गुड़िक हेले शुक्ल वर्ण अश्व, लोहित वर्ण अश्व, कृष्ण वर्ण अश्व एवं पांडु वर्ण अश्व को सेठारे प्रकाशित करा जाई अछि। तो से चारिटी अश्व विषय आज आम शिक्षा करबा। तो प्रथम अश्व है शुक्ल वर्ण अश्व जहाँकि भ्रांत शिक्षा को बुझाई थाए एवं द्वितीय अश्वटीर लक्षण जहाँकि लोहित वर्ण अश्व ताहा युद्ध और संग्राम विषय को बुझाई थाए एवं तृतीय अश्वटी है कृष्ण वर्ण अश्व जहाँकि दुर्भिक्ष और भूमिकंप को बुझाई थाए। यहाँ पर जहाँकि चतुर्थ अश्व जार रंग पांडु वर्ण अटे तो सेई अश्वर लक्षण है क्लेश घटिब। तेबे आम माने ये चारिटी अश्व विषय आज आम आलोचना करुछे। तो देखंतु आम माने प्रथमे शिक्षा करबा भ्रांत विषय रे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 पदटी आम टिके पाठ करबा। तो चलंतु सेठारे ए प्रकार लेखा जाई अछि। सेथिरे मु दृष्टिपात कली आउ देखो गोटिए शुक्ल वर्ण अश्व पुणी ताहार आरोहींक हस्तरे गोटिए धनु ताहाको एक मुकुट दत्त हैला आउ से विजय होई जय करबाकू बाहरी। तो देखंतु तो एही शुक्ल वर्ण अश्व विषय जदि आमने डिटेल्स भाबरे जानिबा ताहले आमानकू एहार अर्थ जदि एही वाक्यर अर्थ जदि आमने बुझिबाकू चाहूचु ताहले आमने कोन करबाक पड़िबो। माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 4-5 पाठ कले आम माने बुझी पारिबा। तो चलंतु से अध्यायटी मध्ये आम माने पाठ करिबा। सेथिरे यीशु सेमानकु उत्तर देले, सावधान केही जेपरि तुमानकु भ्रांत न करे, कारण अनेके मो नामरे आसी मु ख्रीष्ट बोली कही अनेकंकु भ्रांत करिवे। तो देखुछु प्रथमे प्रभु आमानकु कोन शिक्षा देउछंती ना भ्रांत घटिबो जहाँकि प्रकाशित वाक्य मध्य लेखा जाय अछि जहाँकि शुक्ल वर्ण अश्व विषय कहा जाय अछि। तो से अश्व कौन कला ना बाहरी जय करबा निमंते बाहरी गला। से जाई कौन करिवो लोक मानकू भ्रांत शिक्षा देबो एवं लोक मानकू भ्रांत करिवो। तेबे एही विषय नै द्वितीय थेसलोनिकीय 2:2-4 पर्यंत पाठ करिबा। सेठार मध्य एही विषय नै आलोचना करा जाय अछि। प्रभुଙ୍କ दिन उपस्थित हेलानी बोली तुमे माने कोनसी आत्मा कि वाक्य कि आम्मानक द्वारा लिखित बोली मने करी कोनसी पत्र द्वारा शीघ्र विचलित और उद्विग्न न हो केही कोनसी प्रकारे तुमानकर भ्रांति न जन्माओ। कारण प्रथमे धर्मच्युत घटिबो आउ विनाशर संतान से अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक न हेले प्रभुଙ୍କ दिन उपस्थित हेबो नाही। से ईश्वरଙ୍କ नामरे ख्यात बा पूजित समस्तଙ୍କ विरोधी होई निजकु सेमानक ठारू उन्नत करे एपरिक ईश्वर मंदिर रे बसी से आपणाकू ईश्वर बोली देखाए। तेबे एही वाक्यटी पाठ कला परे आम माने बुझी पारुछु जे सही अधर्म पुरुष प्रकाशित होबो से कोन पय प्रकाशित होबो ना लोक मानकू भ्रांत करबा निमंते से प्रकाशित हेबो एवं लोक मानकू अनेक प्रकार आश्चर्य कर्म करिवो अनेक प्रकार भ्रांत शिक्षा देबो एवं संभव हेले मनोनीत लोक सुदा भ्रांत होई जिवे। तो एही वाक्यटी पाठ कला परे आम माने संपूर्ण बुझी पारिलु जे प्रथमे कौन घटिबो ना धर्मच्युत घटिबो तापरे भ्रांत शिक्षा आरंभ होबो। एबे आमे माने लोहित वर्ण अश्व विषय आलोचना करिबा जार लक्षण युद्ध और संग्रामर जनरोग सुना जिवो। से विषय रे आमाने आउ थरे सेही प्रकाशित वाक्य 6:3-4 आमाने पाठ कले जानि परिबा। सेठारे ए प्रकार लेखा जाय अछि। देखंतु मेष शावक जेतेबेले द्वितीय मुद्रा भांगिले सेतेबेले मु द्वितीय प्राणी को यह कहिथिबा सुनिली, आस सेतिरे आउ गोटे अश्व बाहर हैला ताहा लोहित वर्ण
ଲୋକେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଆରୋହୀକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଖଡ୍ଗ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:6 ପାଠ କଲେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଟି ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ। ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାଳ ଯୁଗାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସବ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତେବେ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ এই ବାକ୍ୟଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:5-6 ଆମମାନେ ପାଠ କଲେ ବୁଝିପାରିବା। ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ, ପୁଣି ତାହାର ଆରୋହୀର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ତରାଜୁ। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:7 ପଦଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ଜାତି ବିପକ୍ଷରେ ଜାତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବର ଅର୍ଥ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନେ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:7-8 ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି, ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ବ, ତାହାର ଆରୋହୀର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ପାତାଳ ତାହାର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରୁଥିଲା। ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 24:9-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମାନେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଧରାଇ ଦେବେ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଆଉ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ସମୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କି ଆସିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।